एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ होम मेकर जब सुबह उठती हैं तो सामने इतने बड़े कामों की लिस्ट होती है, कामों का पहाड़ होता है, यही सोचते-सोचते दिन गुज़र जाता है कि हमने ये काम मुकम्मल कैसे करने हैं। लेकिन अगर समझदारी से अपने कामों को मुकम्मल किया जाए तो ये लिस्ट, ये कामों के पहाड़ फ़ौरन ख़त्म हो सकते हैं। मैं अपने घर को किस तरह मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को, अपने घर को, तो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। सुबह उठते ही ना हमारा ये मोटिव होता है कि हमने अपने काम खत्म करने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोपहर का 1-2 बज जाता है। उससे पहले हमारा मकसद होता है कि हमने काम खत्म करने हैं और हमने फ्री होके आराम से बैठना है ना। इसके लिए बेहद ज़रूरी है एक हाउसवाइफ़ के लिए, जो बच्चों की माएँ हैं, कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमने जो है ना अपने काम कौन-कौन से आज दिन में करने हैं, कब और कितने टाइम में करने हैं ना। अगर ये हमें पहले से पता होगा ना, आप बिलीव करें हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। सुबह-सुबह का टाइम था, मैं अपनी एज़ अ रूटीन नाश्ता मेरा जो है ना वो हो चुका था। मैं अपने घर के काम वाइंड अप करती किचन में, कि जो बर्तन थोड़े से पड़े थे मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। फिर उसके बाद मेरा मनी प्लांट, मैं अपनी मनी प्लांट की बड़ी टेंशन में हूँ कि ये सारे सूखते जा रहे हैं और मैं इनकी बड़ी केयर करती हूँ। इनको पानी देना, इनकी इनकी कटिंग करना, इनको स्प्रे करना, ये मैं टाइमली टाइमली करती रहती हूँ। लेकिन ये फिर भी बेचारे मुरझाए जा रहे हैं, मुरझाए जा रहे हैं। किसी ने ये कहा है कि इसमें ना पानी वाली जो पत्ती होती है ना वो पानी में मिक्स करके रख दें, इसमें डालें, ये अच्छे से ग्रो करेंगे। अब मैंने ये टोटका जो है ना वो आजमाना तो है, अल्लाह करे ये बिल्कुल वैसे ही लश ग्रीन हो जाए। शदीद गर्मी में ना पता नहीं इनको बेचारों को बड़ी गर्मी लगती है। ये बड़े प्यारे से प्लांट है, इंडोर प्लांट है, बड़ी खूबसूरती है इनकी। एक वो कहते हैं लेस कॉस्ट है और ये बड़ी खूबसूरती देती है घर में ना। तो मैं कहती हूँ ये जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा, मैंने अपने मनी प्लांट को बिल्कुल सेट किया, उसके बाद मैं अपने बेडरूम में चली गई। मैंने उसको अच्छे से जो है ना वो पहले से चीज़ें से समेट के, क्योंकि हाथ सफाई हमेशा तभी सफाई लगती है, घर हमेशा तभी सलीकामंद लगता है जब आपकी बिखरी हुई चीज़ें आपने अपनी जगह पे सेट करके रखनी होती हैं। उस सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है जब चीज़ें बिखरी हुई होंगी। आप में एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए जब आपकी चीज़ें बिखरी हुई, क्योंकि आजकल वैसे समर वेकेशन चल रहे हैं, बच्चे घर में होते हैं, चीज़ें इधर से उधर सारी बिखेरते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि ना चीज़ कहाँ फेंक दी। लेकिन अगर हमारी ये हैबिट है ना कि हमने चीज़ें समेट-समेट के साथ-साथ रखती जानी है, तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। मेरी एक मेड पहले, बहुत पहले एक आती थी, तो वो क्या करती थी, चीज़ों को समेटती नहीं थी, वैसे ही सफाई करना स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उसको बैठ के समझाया, देखें आपा, आप अगर बैठ चीज़ें समेटेंगी तो घर ही तभी साफ लगेगा, वरना आपकी सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले जो है ना, बच्चे ट्यूशन पे गए हुए थे, जो चीज़ें उन्होंने बिखेरी थी उनको साइड पे रखा। उसके बाद जो है ना मैंने अपनी सफाई करना स्टार्ट कर दी ना। मैंने अच्छे से जो है ना झाड़ू लगाया। डेली मेरी क्लीनिंग होती है, इतना ज़्यादा गंद नहीं होता, लेकिन मेरी आदत है, मेरा एक वहम है, मेरी बस एक आदत ही समझ लें कि मैंने झाड़ू डेली लगाना ही लगाना है। बाकी रूम्स तो बिल्कुल नीट पड़े होते हैं, लेकिन जो बेडरूम होते हैं वो थोड़ा-सा गंदा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे होते हैं, वहीं पर एसी चल रहा होता है, सारे खा पी रहे होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसको ज़रा नीट क्लीन अच्छे से करना, ये जो है ना ये ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं ज़रा इसको अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद मेरी एक हैबिट है, मैं ना वाइपर लगा के ना पानी निकाल देती हूँ। पोंछा उसके ऊपर जो है ना ड्राई पोंछा जो होता है ना वो लगाती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं गीला फ़िनाइल वाला पोंछा लगाती हूँ। इससे आप बिलीव करें फर्श इतना चमकता है ना और इतना नीट क्लीन, कोई चूंटी नहीं, कोई मक्खी नहीं, घर बिल्कुल नीट साफ-सुथरा हो जाता है। खैर मेरी सफाई और डस्टिंग वगैरह करने के बाद बिल्कुल ठीक, मतलब ठीक है, सॉरी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद बज रहे थे 10-11 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा दोपहर चढ़ने से पहले मैं जल्दी से दोपहर का जो है ना खाना-शाना बना लेती हूँ। आज दिल कर रहा था करेले, प्याज़ और करेले बनाने को, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे से स्पेशल फ़रमाइश की थी। अच्छा, ये भी एक टिप है, एक ट्रिक है कि आप ना सुबह ही अपने दोपहर का सालन बना के रख दें। ये भी मैं आपको कहूँगी कि ये भी एक अच्छी-सी मैनेजमेंट है, क्योंकि दोपहर चढ़ते गर्मी हो जाती है, दिल नहीं कर रहा होता किचन में जाने को। इसलिए मेरा आज था कि मैंने करेले बनाने। मेरी एक हैबिट है, मैं अच्छे से वॉश करने के बाद नमक के साथ अच्छे से करेले वॉश करके उसको सुखा के उसके बाद जो है ना मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप पहले फ्राई कर लें और साथ ही जो है ना प्याज़ टमाटर का मसाला बना के रख दें, तो आप बिलीव करें आपका जो करेला है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। फ्राई किए हुए अगर आप बनाएँगे वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। किसी दिन मैं आपको मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं अपने जो है ना करेले किस तरह बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस तरह फ्राई करने के बाद मैंने साथ ही प्याज़ काटे हुए थे, प्याज़ डाल दिए, प्याज़ों को अच्छे से जो है ना वो फ्राई कर दिया। उसके साथ ही जो टमाटर कटे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छे से मसाले वगैरह डालने के बाद यानी कि मैंने जो फ्राई किए हुए करेले थे, वो इसके अंदर डाल दिया। उसको अच्छे से जो भून के उसको हल्की-सी आँच पे मैंने दम लगा के रख दिया ना। ये छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं, ये मेरा इस तरह के दोपहर का सालन भी बन गया, मेरे काम भी ख़त्म हो गए, मेरे बच्चे भी ट्यूशन से आ गए, उन्होंने आके नाश्ता-नुश्ता तो वो पहले कर गए थे और जो खाना होता है वो भी खा लिया और मेरा काम भी जल्दी से ख़त्म हो गया और मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गई। उसके बाद मेरे अपने काम थे, मेरे पार्सल के काम थे, मेरा जो काम जो चल रहा है कपड़े का उसका काम था। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी होती है, थंबनेल, टाइटल, इन चीज़ों को देखना होता
ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا یہ میری ہول ڈے کی جو ہے نا یہ روٹین ایسی ہوتی ہے۔ بس میرا موٹیو ہوتا ہے، میں نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہوا تو آپ لوگ بھی ایک ٹارگیٹ بنا لیں کہ آپ نے 1 بجے سے پہلے پہلے اپنے ہر کام مکمل کر کے رکھنے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اٹھنا پڑے نا۔ سگڑ عورت سمجھدار عورت ایسے ہی کرتی ہے، اپنے ٹاسک کو، اپنی چیزوں کو، اپنے کام کو اچھے سے مینج کرتی ہے اور اس کے کام ٹائملی مینج بھی ہو جاتے ہیں اور وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی فری بھی ہو جاتی ہے۔ وہ بچوں کو ٹائم دے سکتی ہے، خود کو ٹائم دے سکتی ہے اور بہت سی اور لائک میری ایک ہیبٹ ہے، میں جب اپنا کام کر لیتی ہوں، لائک میرے جو پارسل والا کام ہے یا میرا یوٹیوب والا کام ہے، جب میں یہ بالکل کر کے فری ہو جاتی ہوں اس کے بعد میں اپنے لیے می ٹائم نکالتی ہوں۔ اس می ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹی وی دیکھنی ہے یا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے یا میں نے اپنی سیلف کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ میری ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ میری ایڈوائس ہے یا میری ٹپ اینڈ ٹرکس ہے نا یہ میری اس ہر خواتین کے لیے ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، چاہے وہ سنگل فیملی میں رہتی ہے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے۔ اسپیشلی یہ جو ہوتی ہے نا ٹائم مینجمنٹ والی باتیں، یہ اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بندے زیادہ تر ہوتے ہیں ٹائم سے مینج نہیں ہو پا رہا ہوتا، کام جلدی ختم نہیں ہو پا رہا تو کھپ جاتی ہیں، اس کے بعد غصہ آ جاتا ہے، اسٹریس میں آ جاتی ہیں۔ تو کائنڈلی آپ لوگ ٹائم مینج کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوگا نا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، ایک رات پہلے آپ کو پتا ہو کہ آپ نے صبح کیا بنانا ہے، ایک رات پہلے پتا ہو آپ نے لانڈری کرنی ہے، کون سی کلیننگ کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، تو آپ نے اپنے ٹائم کو اس طرح اچھے سے مینج کر سکتی ہیں اور اچھے سے جو ہے نا اپنے گھر کو بھی چلا سکتی ہیں اور اپنے لیے بھی ٹائم نکال سکتی ہیں۔ کیونکہ میں نے 6-7 سال جو ہے نا جوائنٹ فیملی میں گزارے ہیں، اب تو ماشاءاللہ سے 2 سال ہو گئے میں ایک سیپریٹ اپنے ہی گھر میں ہوں، تو میرا کام جو ہے نا وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، میں جلدی سے بیٹھ بھی جاتی ہوں، ٹائم بھی نکال لیتی ہوں۔ کیونکہ جب آپ سیپریٹ ہو جاتے ہو تب آپ کا کام تھوڑا ہو جاتا ہے، جب آپ جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہو آپ کا کام ڈبل ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سانس لینا، اس میں تو خود کے لیے ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سمجھداری کے ساتھ کیا جائے تو ہر کام ایزیلی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہوتی ہیں سمجھداری پر، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کی ٹائم مینجمنٹ پر، کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح اچھے سے پریزنٹ کرنا ہے، اچھے سے کام کرنے ہیں، اپنے گھر کی روٹین کو کس طرح فالو کرنا ہے۔ یہ چیزیں ساری ہاؤس وائف پہ ہی ڈیپینڈ کر رہی تھی۔ گرمی بہت شدید بڑھ رہی ہے اور دن بدن جو ہے نا پتہ نہیں 1-2 دفعہ بارشیں آئی ہیں تو موسم اتنا اچھا ہو گیا، اس کے بعد نیکسٹ ڈے جب اتنی دھوپ نکلتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کل بارش آئی تھی۔ تو آج تو اتنی ہبس ہوئی ہوئی ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی کہ نا بارش بھی آئے گی یا نہیں آئے گی یا آندھی آنی ہے۔ بس آندھی تو ہمارے علاقوں میں تو آندھی بہت زیادہ آتی ہے، تو میں کہتی ہوں اللہ کرے آندھی نہ آئے، بس اور سب کچھ ہو لیکن آندھی نہ ہو، کیونکہ گھر اتنا گندا ہو جاتا ہے، پھر سے دوبارہ گھر کو صاف کرنا پڑ جاتا ہے، یہ ایک عذاب ہو جاتا ہے نا ہم ہاؤس وائف کے لیے، کیونکہ کرنا ہم نے ہے نہیں کرنا بھی ہم نے ہے، وہ والا حساب ہو جاتا ہے۔ خیر آپ امید یہی ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا منی سا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ بس میرے کریلے بھی جو ہے نا وہ بن گئے تھے اور آپ سے باتیں بھی میری مکمل ہو گئی تھی، تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا منی سا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا، تو انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو۔